ସାତ ପର୍ବର ଏକ ପଦରୁ ନେଇକି 6 ପଦ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା। हे भाईମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ, ଏହା ତୁମମାନେ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଅତଏବ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଅଛ, ଯେପରି ତୁମମାନେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପାପାଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲୁ ସେଥିପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଆମେମାନେ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ପୁରାତନ ଭାବରେ ଦାସକର୍ମ ନ କରି ଆତ୍ମାର ନୂତନ ଭାବରେ ଦାସକର୍ମ କରୁଅଛୁ। এটা ମୋର ପାଖରେ ପେନ୍ ଅଫ୍ କଲେ ହଉ କି? ଶୁଭା ନ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଆଉ ହୃଦୟରେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଗଲେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାନେ କ'ଣ, ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେମିତି ଭାବୁଛି। ଏମିତି ସମୟ ଯଦି ସବୁଦିନ ଥାନ୍ତା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଖାଇବ ପିଇବ ଶୋଇବ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ, ଖାଇବ ପିଇବ ଶୋଇବ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ, ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁର ସ୍ଥିତିକୁ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଳେବେଳେ ବେମାର ବି ଆସୁଛି, ଜ୍ୱର ବି ଆସୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଅଭାବ ବି ଆସୁଛି ପରିବାର ଭିତରେ, ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଅଘଟଣା ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟୁଛି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେନ୍ କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଧାନ ପାଇଲୁ ତ ବଞ୍ଚୁଛୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ। ତ ସବୁ କିଛି ପାଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ଅଧିକ ହେବ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ବେଶୀ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି, ଆସୁଛି। ପ୍ରଚାର ନ କରି ଗଲେ ଘରେ ରହିଲେ ବେଶୀ ବିଜାର ବି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛି, ନହେଲେ ବନେଗେନ ବହି ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚୁରତା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିହିତ ହେଇକି ଅଛି। ତ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ତେବେ ସେ ତୁମର ସବୁ ଗତିକୁ ସରଳ କରିବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଜଣେ? ସବୁ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କର? 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିବ କି? ଯଦି ସେତିକି ହେବ ହେଲେ ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ
पैसा रोजगार करने छाड़वा पड़ो तो बेले बेले सर्वांतकरण सहित प्रभु को सेवा करी हो नहीं आपण मैंने करूँ कि मुझे जानी किंतु मो द्वारा केवे हो नहीं सर्वांतकरण सहित सदा मुझे निर्भर कर लिखाई किंतु बेले बेले मो घर परिस्थिति देखुची मोर छुआ मान परिस्थिति देखुची मु व्यस्त ही पड़ुची परमेश्वर कहीं प्रकार विषय को देल किंतु मु जेते जहाँ व्यस्त हेले मु मो कौन कर मोर छुआ मान कौन कर किसी अच्छी कि मो पाखे जहाँ मुझे किसी नहीं जिते व्यस्त हेले मोर व्यस्त होबार देखिकी परमेश्वर केवे काम करूना मुझे परमेश्वर वाक्य आड़ को फेरुची से समय मुझे चेष्टा करू कि न करू मो उत्तम व्यक्ति हो कि उत्तम व्यक्ति न हो परमेश्वर से जगह सब विषय को कार्य करुचे मुझे विषय को ए समय मुहूर्त देखी पार्छ आज मोर स्त्री साक्ष्य देली तो बेले बेले मत देखले केमती लगे ये खाली खाऊँ पीऊँ रोचे प्रचार भी बेस कम समय जाऊँगी तो प्रचार भी जाऊनी यार हृदय भी मरीगला भावुँ कि आज तार साक्ष्य मत शुणिली से प्रभु को स्वीकार करने विषय कह मो गोटे विषय को मन पकईली जदि मु जगत में बाहा था चर्च भितर जब बाहा न था मोर जीवन आज कौन होता मो मोर स्त्री जीवन कौन होता मोर पिला छुआ मान जीवन कौन होता वो गोटे विषय को चिंता करुँच परमेश्वर मत उत्तर दौरान कौन उत्तर दौरान कौन उत्तर दौथे बाइबल माने जो आम देखा कहे बाइबल एस्टर पुस्तक पुस्तक अच्छी से एस्टर पुस्तक राजा अच्छा जी अखेस्वरस राजा ये 27टा प्रदेश 27टा प्रदेश 127टा प्रदेश से शासन करुले से भारत को मत आसते भारत आफ्रिका को मत जाइए तो जड़े लोक 127टा देश प्रदेश शासन करुच्ची से छोट राजा ना बहुत बड़ राजा बेसी बड़ राजा किंतु ए राजार स्त्री अच्छी से स्त्री ना हूँ बष्टी राणी ये राणी बष्टी बष्टी राणी ये नहीं कि सब सुंदरी थे तो केमती थी विश्व सुंदरी हाँ कि नहीं केमती थी से राजा गोटे दिन चिंता कले मोर स्त्री सुंदरता को मो 127टा देशर लोक मान देखी माने राजा समस्त सामने बष्टी राणी को स्थापन करने चाहिए 127टा देश प्रदेश लोक मान निमंते राजा नहीं गोटे सप्ताह धरिकी भोजी आयोजन कले भोज प्रस्तुत कले बष्टी राणी को प्रकृति डाकिले कौन बोली डाकिले जा तुम बष्टी राणी को धरिकी आस बोल तार सुंदरता समस्त सम्मुखें देखी तेने राजा चाहते बष्टी राणी को समस्त स्थापन कर गोटे समय थिला बष्टी राणी राजा द्वारा राणी होगापी अनुग्रह पाइला जिते से राणी है ये जाकि राजप्रसाद बहुत रही तो राजप्रसाद जो रही ये निज को भूली गले बुझिपार तो ये जो राजप्रसाद बसला ये निजर लेवल को भूली गले मुझे कौटू आसी मोर लेवल एक्चुअली कौटा मुझे जो राजप्रसाद बसी राणी होगी क्या बसी राणी कौन राजा न था कि राणी ही पार स्वामी जदि ना जड़े जदि स्वामी ना
से कौन स्त्री ही पर नहीं स्त्री है किए दरकार स्वामी दरकार स्त्री किसी उन्नति आवश्यक नहीं स्वामी उन्नति आवश्यक हाँ कि नहीं स्त्री जिते भी धनी घर रही था ना कहीं स्वामी जदि गरीब बसी स्त्री जिते उन्नति धनी घर हेले स्वामी घरे गले गरीब बसी हाँ कि नहीं बस्ती राणी केमती आम जान कि बस्ती राणी को राजा भल पाए राजा बस्ती राणी को बाछिले राजा राणी को ये रानी है राजप्रसाद जाकि रहा राजप्रसाद जाकि रहा ये निज को भूलीगला निजर लेवल को भूलीगला ये बहुत उच्चा अभिलाष को नहीं बहुत बंची जो उच्चा अभिलाष को नहीं जो बंचला राजा राजा से समय कौन इच्छा कले अरे बस्ती राणी सौंदर्य देखी ये समस्त सुषम राजधानी जिते सब लोक अच्छा समस्त घोषणा कर सप्ताह धरिकी समस्त समस्त भोज प्रस्तुत कर समस्ते होती मोर निमंत्रित लोक से सब आड़े जाए सुसंवाद दिखाई आस सप्ताह धरिकी राजा भोज प्रस्तुत कर गोटे दिन बाहाघर भोजी देवाटा केते कष्ट एते लोक भोज प्रस्तुत कर माने राजा संपूर्ण हृदय ढाली ना ढाली ना क्या ढाली बस्ती राणी किंतु राजा डाकिले जहाँ बस्ती राणी को सजबाद कर बस्ती राणी कौन कले जानी निजपाई निजे गोटे मीटिंग आयोजन राजा एपटे गोटे साइड देखिले राजा रिट्रीट कर बस्ती राणी मेरिट सिस्टर मीटिंग के मीटिंग राजा रिट्रीट कर बस्ती राणी मेरिट सिस्टर मीटिंग बड़ रिट्रीट कोटा राजा जहाँ कर हाँ कि नहीं किंतु बस्ती राणी को राजा करुवा भोज बेसी छोट देख से राजा नियम लंघन कला गला नहीं ये नहीं राजा जानिले राजा तले जिते सब दास मैंने थे सब जानिले आर दास मैंने जाकि कहले राजा एरा जदि सब समस्त शोषण राजधानी व्यापीजी पुरुष मान केते कष्टदायी रहा संतुष्टि लोक मैंने प्रकार व्यवहार करें बस्ती राणी प्रति किसी गोटे व्यवहार किसी गोटे करा से समय राजा कौन कले ए बस्ती राणी को राणी पदरू काढ़दे बस्ती को जो राणी पदरी कड़ा हो बस्ती कौन जाए कि आउ थे राजप्रसाद बस पार केबे भी नहीं से ये जिते चेष्टा करूना कहीं जिते जाइए जीवा चाहू ना कहीं हम ना हम ना ये कहीं से प्रकार जीवन को यार जीवन कहीं से प्रकार विषय आसला जानी जेतु ये उच्चाभिलाष नहीं पहुंचुते किए अभिलाष उच्चाभिलाष बेले बेले आम जन लोक निजर हृदय उच्चा ना निजर हृदय नम्र अच्छे आम जान किंतु आम परमेश्वर वाक्य निकट को फेरबू परमेश्वर वाक्य भितर आम निजर हृदय को प्रकृत देखिपार परमेश्वर वाक्य हूँ गोटे दर्पण पर काम करुँच कौन पर काम करुँच दर्पण दर्पण सामने छिड़ा हेले समस्त निजर मुहर कौन देखुं कि छवि निजर मुहर कौन लगे झाड़ ना नहीं सब देखा जाए दर्पण देखिए किए दर्पण पशुपटा धरुं नहीं दर्पण समस्त आग पटे धरुं देखुं मुझे पाइबा पूर्व गली जेहतु बैक स्कूटी में जाइए मेडिकल
ମୋର ଛୁଟି ଯେମିତି ସେ ନେଇଛି ନା କ'ଣ ଯାଇକି ଦେଖିଲା କି ଭଲ ଅଛି ହେଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଆଇଲି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦରକାର ହେଉଛି ନା ହଉନି? ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆଣି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର ଅଛି? ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ବହୁତରେ ଲଙ୍ଘନ କଲା, ରାଜା ଇଏକୁ ବାହାର କଲା। ରାଜା ବାହାର କଲା ପରେ ଇଏ ଜଣେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ ଟିକେ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 11 ପର୍ବ ବାକ୍ୟଟେ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 11 ପର୍ବ ତିନି ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଇଲେ? ଗୀତ ସଂହିତା 11 ପର୍ବର 3 ପଦ। ଯେବେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ତେବେ ଧାର୍ମିକ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତ ଭିତ୍ତିମୂଳ, ଧାର୍ମିକର ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ଘରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କ'ଣ? ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ବନା ହେଉଛି? ଯେମିତି ସେମିତି ପଥର ଗଦା କରିକି ଘର ଉଠେଇଲେ ହବ ନା ହବନି? ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲମ୍ବା ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘର ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଅତି ମଜବୁତ ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଟା ରଖୁଛନ୍ତି, ପିଲର ବନାଉଛନ୍ତି, ପିଲର ବନେଇଲା ବେଳକୁ ରଡ଼ ଦେଇକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଥର ତିଆରି ହେଲା ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟିଂ? ଦେଖିଲେ 40-50 ବର୍ଷ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି? 40 ବର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ହେଉଛି 40 ବର୍ଷ। ଯଦି ସେଟା ଯଦି ଠିକରେ ବନା ଯାଇନି, ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନି, ତେବେ ସେ ଘର ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିବାଟା ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଘର ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କାହା ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି। କେତେ ମେଟାଲ ଲାଗିବ, କେତେ ରୋଡ୍ ଲାଗିବ, କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ତାର ସେମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଯେତିକି ମୋତେ ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଇଥିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେତିକି ପଇସା ଯଦି ସେ ଘରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ଘର 40 ବର୍ଷ ଅଧିକ ରହିପାରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମର ଛୋଟୁ ଭାଇ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୋର୍ସ କରିଛି। ଘର କିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ଛୋଟୁ ଭାଇ ପଇସା ଦିଅ ଆଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତାଙ୍କଠୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ନିଅ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ହେଲେ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ନେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେବେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ତେବେ ଧାର୍ମିକ କ'ଣ କରିବ? ମୋର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ିଦେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ମୋର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମୋତେ ଯଦି କାଢ଼ିଦେବେ, ମୋ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି କି? ଅନୁଗ୍ରହ କାହାଠାରୁ ଆସୁଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି।
ଆପଣମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି କହୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହଁ କି ନାହିଁ ସେଥି ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି 2012 ମସିହା ଥିଲା ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଥିଲି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ବେଶୀ ଭୟ କରୁଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମରିବା ପାଇଁ ମରଣ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହେଲେ ବେମାର ହେଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କିଛି ହବନି ତ ମୋର ଯିବି ନାହିଁ ତ ମୋର ଜୀବନ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଚିନ୍ତା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏସବୁ ନିଜ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ କରୁଛି ଯାହାକୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର କର୍ମ ନେଇକି ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୋର ଲାଇଫରେ ମୋର ଯେତେ ବି ଚିନ୍ତା ଭଲ ଉତ୍ତମତା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ହେଉଛି ଯାକବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏସ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ଏସର ଜାଗାରେ ରଖୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ସତରେ ମୋର ରିଆଲିଟି ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଯାକବ ଯିଏକି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବ ଡକ୍ଟରକୁ କେଉଁ ଲୋକ ଦରକାର ରୋଗୀ ଭଲ ଲୋକ ଯିବ ଡକ୍ଟର ଏଇଟା ମେଡିସିନ ଦିଅ ଦେବ ଦେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବସିକି ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଗୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଜଗିଛନ୍ତି କେଉଁ ଲୋକକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ନିଜେ ସାଧନ କରିପାରୁନି ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ଲୋକକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ ଧାର୍ମିକତା ପାଇବ ଏସବୁ ଜଣେ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଶିକାର କରିକି ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇକି ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିନଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୋର ଫଳ ମୋର ଧାର୍ମିକତା ମୋର ଉତ୍ତମତା ଗୋଟେ ସମୟ ମୋତେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ନେବ ଏସବୁ କେବେ ବି ଜାଣିନା ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଡାକିଲେ କହିଲେ ବାପା ପୁଅ ଶୁଣେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲିଣି କେଉଁ ଦିନ ମୋର ମରଣ ହେବ ମୋତେ ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ତୁମେ ତୁମର ଧନୁକାଦି ଶସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଅ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୃଗ ଶିକାର କରିକି ଆଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା ବାପା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁଅ ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେବ ଦେଖିବୁ ତୁ ଜଣେ ଲୋକ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବାପା କହୁଥିଲେ ତୁ ଯାଇକି ମୋ ପାଇଁ ମୃଗ ଶିକାର କରିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆଣେ ବାପାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ନଥିଲା ବାପାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ତୁ ଜାଣିବୁ ମୁଁ କରିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ବାପା ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଥିପାଇଁ ବାପା କହିଲେ ତୁ ଯା ମୋ ପାଇଁ ମୃଗ ଶିକାର କରିକି ଆଣେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବନା ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ପୁଅ ଜାଣିଛି ନା ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ତା ସହିତ ରହିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱାଦ ସେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ ହେବ ହଁ କି ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟାଇଲ ଏଠି ରୋଷେଇ କଲି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ଖାଉନା ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହଁ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଳି କରିନି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବି ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଇଆଡ଼େ ନ ଖାଇକି ପଳେଇଥିଲି ହଁ ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲିଣି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ନାଇଁ ଭାଇଭଉଣୀ ଆସନ୍ତି ଟିକେ ସେବା କରିବି ସେଥିପାଇଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଦେଉଛି ଖାଇକି ଯିବ ନା କହିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବି କ'ଣ କରୁଥିଲି ଆଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ ଖାଇଲେ ନାଇଁ
मोर सब कौन भांग से जानी मोर उत्तम सब तले पड़े केते बापा एसो प्रति सत्तरे मांस स्वादिष्ट खाद्य आशा करी कि एसो ठारो नहीं एसो को कहया पे चाहते तो जाने बुझे तो केबे मते संतुष्ट करि पारबो तोर खाद्य द्वारा मु केबे संतुष्ट होई पारबी तू मां को देई के आसे मां को देई के आसले तोर स्वाद तोर खाद्य मो पे स्वाद हो बापा कौन कहते चाहते तू मां को देई के आसे हो कि नहीं तेते परमेश्वर लोक मान को सीधा सड़क स्वर्ग पठई थिले ही थांदा कि नहीं ही थांदा ना ही न जन्म होला स्वर्ग हो कि नहीं हृदय भांग विश्वास विषय वाक्य सुनो किसी दरकार पड़ी था कि खाली गोटे सर्टिफिकेट दे था क्रिश्चियन हो नहीं हो कि नहीं तो क्रिश्चियन हो ठीक अच्छे तोर सर्टिफिकेट गोटे ने एति पैसा दे तोर धार्मिकता है तो आम सेमती विक्रय करी था आमर डेभलप ही था पैसा बढ़िया रोजगार ही था कि नहीं किंतु धार्मिकता कौन सेमती हो नहीं प्रभु निजर चिंता को ठीक है रास्ता को ठीक है मो आड़ को फेरे मु तो धार्मिकतार पथ देखी हाँ कि नहीं ते लोक मान को रास्ता बेसी भलो देखा जाए सदा बेले निजे जो रास्ता जाई हाँ कि नहीं हठात तुमको तुम यदि मदुआ थी तुमको भाई काली मद पीबू ना है केमती लगो व्यवस्था देला पूरा लागो हाँ कि नहीं आम गाँव में जड़े लोक मोर चाचा थे हिंगु हिंगु खाऊे जानी हिंगु टे खाते माने गोटे छोटे काठी देती काढ़ी हिंग ना हिंगु से कह ना ना सेटा एक्चुअली निशा हुए सेटा से सेटा गछरे मथि जदी तार चुपा को काटी दे से टिके रखि दे से गछ ही मरि जाए सेटा हिंग ना हिंगु सेटा कहि मु जाननी हैं अफिर तो ता द्वारा सेटा बना होसी कोन मु जानिनी तो सेटा नहीं कि बेसी दाम सेटा चूरा व्यापार करते लोक बुझे तो मोर चाचा से खाऊ से गोटे दिन यदि न खाइले से केमती हो झाड़ नाल हो छटपट हो जदि नहीं से निजर एमती घोषे एमती घोषले कौन बाहर महिला देहर बाहर कि नहीं महिला हाँ से निशा होची सेमतीर से सदा बेले से धरिकी बुलू दिन को गोटे थर खाइबे सफिशिएंट 24 घंटा से मैनेज कर गोटे थर खाइबा पड़ो खाली जस्ट ठीक तुम देखी भी पारबो ना ये गोटे विषय खाऊ खाली पाटे रखले से बिड़ी जीव कड़े ना कौन अदृश्य हो कि खाइले लोक मैंने बहुत लोग अच्छा खाऊ मोर चाचा से खाऊले गोटे दिन मत आम जंगल जाइए मत देखे देखो से खाऊ कहले कौन सिंगे ना हिंग कौन कौन कहले से मुझे जान से अफिर फुलर केमती कौन कर व्यवहार कर तो यहाँ खाइले कौन हम बोले से कहले नेट खाइले माइंड फ्रेश हम तुम चिंता करवाटा डेभलप हम एटा न खाइले तुम मांदुला मांदुला लगो मांदालिया लगो एमती गुड़े कहले तो सेटा कहीं सेमती लागू से जानी जेते सेटा खाई 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 अभ्यास रे परिणत हो हाँ कि नहीं तो सेमती के लोक तुम खाइबाटा बंद करो कहब बोल केमती हो जानी हार्ट अटैक मर सडनली मर मुझे शुणिली 3 वर्ष तले से चाचा मरले
कौन पे मरीगले से जो खाऊले तार नाई कि अंतिपुटा कणा कणा जिते सब तार अंतिपुटा अच्छे ना सब कणा 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 जो अल्ट्रासाउंड कराला से जना पड़ा तार अंतिपुटा ना जहाँ खाऊ सब बाहर को लिखे से बेसी पतला लोक कि मला बहुत विराट लोक कहीं विराट लोक हो गले सब खाद्य सार ना कि बाहर को गला ब्लड रे मिसला आ शरीर सारा से इन्फेक्शन हो गला बुझिबार संदे सेतमै जणे लोक गोटे चिंता जदि ग्रहण करूछि तार आत्मा को बहुत नष्ट करूछि सेतमै मंद आत्मा द्वारा जते लोक मन चालित हेबे लोक माने केंती ध्वंस हेबे निजे जानबे आमे ध्वंसर रास्ता रे जाउछु ना भलो रास्ता रे जाउछु लोक जानि पाबे किंतु से लोक को के जानबो जानि संदे जो लोग ता विषय चिंता करते से जाओ से आ गोटे बाकी आप देखो ए गीत संहिता 82 पर्वर 82 गीत संहिता 82 पर्वर 5 पद 82 पर्वर 5 पद से माने जानते नहीं कि बुझंती नहीं से माने अंधकार रे एणे तेणे भ्रमण करंती पृथ्वी सकल भित्तिमूल विचलित हुए ते पृथ्वी सकल भित्तिमूल विचलित हुए लगे ते मनुष्य निज पे फाउंडेशन तैयारी करिवाटा स्ट्रांग नहीं स्ट्रांग नहीं ते मनुष्य भित्तिमूल जते बेले मत भांगी जाई पारे ते मनुष्य पाखे जो आत्मधार्मिकता अच्छी एटा परमेश्वर सामने जो छेड़ा है से आत्मधार्मिकता नहीं सरी लोक मैंने नुआ परिधान पाइला बहुत खुशी होता साक्ष्य देवाई आसी था चर्च सब कार्य आगे छेड़ा होते कि पुराणा हो जाती आरे भाई बोले खूब पास्ट आसूँ एटा करे हाँ हाँ करुँच किंतु केबे हम कहीं जानी परिधान पाइला जड़े लोक ना कि नॉर्मल जीवन बंचे पसंद हाँ कि नहीं परिधान जो दिन लोक मैंने पाँच लोक मैंने से दिन से दिन ठार लोक मैंने निजर चिंता को विश्वास करके बंचुना कौन कह हाँ मुझे तो धार्मिक सब मल्लेश्वर बजे से समय ता जीवन में बाक्य से गुरुत्वपूर्ण लगो ना जो पर्यटन जड़े धार्मिक है ना से पर्यटन जड़े लोक कौन बेसी गुरुत्वपूर्ण लगुथ जानी ईश्वर वाक्य ड्रेस पुराणा है जन को भल लगुच ना फिंगुसन आपने शॉपिंग मॉल को जी शॉपिंग मॉल सब ड्रेस देखते सुंदर लगे एटा देखले किणवा पे इच्छा लागो सेटा देखले किणवा पे इच्छा लागो सब ड्रेस ते केतेटा किणबे जते बुलुथिबे आपन मानकर से शॉपिंग मॉल सेति के अभिलाष बडुथिबो ना नहीं के शॉपिंग मॉल जाई छन कि नहीं समस्त जाई थे तेतमे जो ड्रेस मथो से सम्मान ड्रेस को तुम मार्केट रे देखो जोरा रास्ता कड़े बसई थे भल लगो ना सम्मान ड्रेस शॉपिंग मॉल देखो भल लगो सम्मान ड्रेस को तुम 200 टका देकी मार्केट रे किनी हो सेटा तुमको बहुत कम दाम लगे सम्मान ड्रेस को 200 टका देकी शॉपिंग मॉल रे किनीबो तुम कोन कहबो से शॉपिंग मॉल रे किनी छी तार चिंताधारा बदली जाऊँ ना तुम सीटा भी 200 देइछे एटा भी 200 देइछे समान ड्रेस गोटे कंपनी किंतु
तुम शॉपिंग मॉल किणिल बोली से तुमको भल लगे कि मार्केट में किणिल बोली भल लगे मनुष्य कौन डिफरेंट अच्छे कौन अलग अच्छे चिंतार अलग अच्छे हाँ कि नहीं लोक मान भित्तिमूल भांगी लोक एत निजर भित्तिमूल को स्ट्रंग कर था गोटे दिन भांगी से लोक मान भित्तिमूल भांगी गले लोक कौन कह किए ना परमेश्वर नहांती कहते 5 पदर लिखाई से जानती ना कि बुझती ना तो लोक जन जानुंट बुझुंट ना जानू ना बुझुना जान भी ना बुझु भी ना तोड़े लिखा से अंधकार एणे तेणे भ्रमण करती पृथ्वीर सकल भित्तिमूल विचलित हुए केते लोक प्रभुत्व पृथ्वी एणे तेणे जाऊँ ना जाऊना सर्वपदरे देखते कौन लिखाई मो कहली तुम मैंने ईश्वर गण तुम समस्त सर्वपुरुष संतान तबे आमे किए लिखाई तुम समस्त ईश्वर गण लिखाई कि गण तुम समस्त ईश्वर गण लिखाई सर्वपुरुष तुल्य तुम समस्त सर्वपुरुष संतान लिखाई तबे मु किए मु प्रभुंकर संतान हाँ कि नहीं मुझे प्रभुंकर संतान तो मोर बापा किए तो बापा पुओ काम करवा दरकार ना पुओ बापा काम करवा दरकार कि जगत लोक बंचले उल्टा बंचु बापा काम करवा हाँ कि नहीं जगत लोक उल्टा बंचु से लोक भाई तुम धार्मिक 2000 वर्ष पूर्व विश्वास तुमको धार्मिक पवित्र कर विश्वास करमती कही पार्बी मु तो किसी करनी मो पूर्व बहुत दिन पूर्व थे गोटे भाईर गोटे भाईर जहाँ मुझे प्रचार कले 2 घंटा ना 3 घंटा कही प्रचार कले 2 घंटा ना 3 घंटा प्रचार कले शेष पचारे भाई तुम धार्मिक नहीं तो मुझे मन प्राण दे प्रचार कली से भाई मत कौन कह धार्मिक नहीं मुझे हालिया हो गली प्रभु मु मंजी बुणली गजा करवा काम तुम तुम्हें गजा कले ए मंजी गजा हम फल फल एवं तुम काम कली एमती प्रार्थना कली आमेन कले भाई बहुत दिन पर से भाई रास्तार भेटले पास्टर आज्ञा नमस्कार कौन है आपण से दिन मत वाक्य प्रचार कले सतरे मु बुझीपारे नहीं किंतु मु आपणकर सिक्रेटली जिते सब सर्मन रेकर्डिंग करूँ एटा मुझे घरे बार बार जो शुणिली मु विश्वास पाई परमेश्वर मत बिना मूल्य धार्मिक कर धार्मिक मोर आखि बड़ बड़ अरे गोटे दिन मुझे विचार पलि कौन कही प्रभु को मन पकड़ मुझे गोटे विषय मु मंजी बुणली मत मंजी बुणा बुणाणी भाव में तुम्हें व्यवहार कल कि मंजी को गजा करवा काम तुम तुम्हें गजा कले फल फल मु आमेन कही से समय ईश्वर फल फल देखे सतरे से समय ईश्वर फल प्रकृत देखिए ईश्वर काम कले सब से समय ठार मोर लाइफ रे मु केबे भी चेष्टा कली नहीं गोटे भाई गोटे भौणीर हृदय को पकड़ से समय ठार केबे मत क्या आज पर्यटन फोर्सफुली कौन से विषय प्रभुत्व आघात करूना मु गोटे विषय को जानिली यदि परमेश्वर से भाई से भौणीर लाइफ रे काम करेंगे सेटा बेसी सहज मोर काम खाली मंजी बुणवा मुझे बुणाली प्रभु मत से अनुग्रह दे हाँ कि नहीं तो मुझे से मोर लेवल को जानी तो मोर लेवल खुशी कि मुझे बुणाणी जगार आसी मुझे गजा करा जगह छेड़ा है
হব কি নাই হব নাই এতে গোষ্ঠী রানী কাହିଁକି ପ୍ରକୃତରେ ରାଣୀ ପଦରେ ପ୍ରକୃତରେ କଡ଼ା କଲେ ରାଜା କାହିଁକି ବାହାର କଲେ ଇଏ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ବଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଲାଇଫରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ ବାକ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଫେରିବା ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ এক পদ ଏ ଭାଇମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ ଏହା ତୁମମାନେ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତ এই ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜୀବିତ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ ହବ ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁକ୍ତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ 2ଟା ନିୟମ ଅଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ପୁରାତନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୂତନ ପୁରାତନ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି ତମେ କର ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ କହୁଛି ନା କହୁନି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବ ଯାଆନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବ ଦୁଇ ପଦରୁ ଏକ ପଦରୁ ତଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ପଦ ଯାଏ ମୁଁ ଆଜି ସଦାବେଳେ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ଉପରେ ଯତ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ ତେବେ ସଦାବେଳେ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ ଯେବେ ତୁମେ ସଦାବେଳେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବ ତେବେ ସେହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଧରିବ ତୁମେ ନଗରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ ତୁମ୍ଭ ଶରୀରର ଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିର ଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଶୁର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗବସ ଓ ମେଷପୋଲର ଶାବକ ଧନ୍ୟ ହେବ ତୁମ୍ଭ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ମଇଦା ଦଳିଆ ପାତ୍ର ଧନ୍ୟ ହେବ ତୁମେ ଗୃହକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଧନ୍ୟ ଓ ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଧନ୍ୟ ହେବ ତ এই ଜାଗାରେ କୋଉ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ହେବ ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବ ଲେଖା ରବ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱର ଭଏସ୍ ହଁ କି ନାଇଁ ଏତେ ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଏସ୍ ଶୁଣିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଏସ୍ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ହଁ କି ନାଇଁ ତା ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ ସେ ଧନ୍ୟ ହବ ଲେଖା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଧନ୍ୟ ହବ ଭିତରକୁ ଆଇଲେ ଧନ୍ୟ ହବ ତମର ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ସବୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାକ ସବୁ ଧନ୍ୟ ହବ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ ଲେଖା ହେଇଛି 15 ପଦରୁ ତଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଟା ନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ପଦ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ ତଳକୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ସଦାବେଳେ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଆଦେଶ କରୁଅଛି ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବ ତେବେ ଏହି ସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ ସଙ୍ଗ ଧରିବ ତୁମେ ନଗରରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ତୁମ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ତୁମର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଇଦା ଦଳିଆ ପାତ୍ର ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଯଦି ନ ଶୁଣିବ କହିଲେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ଅଭିଶାପ ହଁ କି ନାଇଁ
ଯଦି ନ ଶୁଣିଲେ ଅଭିଶାପ, ଶୁଣିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସତରେ ଜଣେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବ, କ'ଣ ତୋର ପ୍ରତିବାସକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏ ଗୋଟେ ବି ବାକ୍ୟକୁ ଜଣେ ଲୋକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଚାହିଁବ, ଜଣେ ଦେଖିପାର ମୁଁ କେବେ କରିପାରିବି। ଆମେ କି ନାହିଁ? ସତରେ ଏ ଗୋଟେ ବି ବାକ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣିବ, କ'ଣ ମୁଁ କରିପାରିବି। ନିଜର ପ୍ରତିବାସକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କିଏ କରିପାରିବ? ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ଖାଲି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇ ହବ କି? ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମୋର ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ବିଜାର ଲାଗୁଛି, ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ, ମୁଁ ଠାଇ ଠାଇକିନା ମାରୁଛି, ମୁଁ ସତରେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଦୟା ଆସୁଛି। ସେଟା ରିଏଲ ପ୍ରେମ ପରେ। ହଁ କି ନାଇଁ? এটা ইউথ মানে বুঝবে না, এবার পরে একা বুঝবে। কিন্তু যেমানে বাহা হয়েছেন ସେମାନେ ଭଲରେ ବୁଝୁଥିବେ। ହଁ କି ନାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ଦାଦା ହଁ କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଯଦି ମୋର ପ୍ରତିବାସୀର ଏମିତି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ତାକୁ ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ମୋ ପ୍ରତିବାସୀ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଧରୁଛି, ମୋର ପ୍ରତିବାସୀର ସେତିକି ସେ ଫୋନ୍ ଯଦି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଫୋନ୍ ତାକୁ ଦେବାର ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ମୁଁ କରିପାରିବି କି? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ସୂତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୂତାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ। କିଏ କରିପାର? ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂତା ମିଶିଛି। ଏକ ନମ୍ବର ସେଟାকে ମୁଁ ପାଳନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। এটা কটন, এটা কটন নাই, এটা भी কটন নাই, কটন টিকে হ্যাঁ টেরিকন হ্যাঁ মিশিছে, মিক্সিং নাই। তো ମୁଁ ଏଇଠି ଏକା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲି। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ମୋତେ କୁହାହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରେ, କେମିତି ହେବ? ବାଇବଲରେ 17ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କର କହିଲେ ହବ? କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଯେଟା ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ, ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ। ଦୁଇ ପଦ, ସ୍ୱାମୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଅତଏବ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ? ପୁରାତନ ନିୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ। ହଁ କି ନାହିଁ? ବାଇବଲରେ 2ଟା ନିୟମ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଜଣେ ଲୋକ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମଣିଷ ଅଧିକ ଅଧିକ ପାପ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି ନା ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଉଛି? ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଉଛି। ତା ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୋକର ହୃଦୟରେ ପାପର ଜ୍ଞାନକୁ ଜନ୍ମିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ
प्रथम स्वामी मरीगला लेखा कि द्वितीय स्वामी आसला लेखा से प्रथम स्वामी मरीगला स्त्री कौन मुक्त स्वामीर व्यवस्थार मुक्त जीशु आसिया पर्यंत व्यवस्था कार्य करुच्ची जीशु आसला व्यवस्थार शक्ति ना बल ना जीशु आसला व्यवस्थार समाप्ति घटुची जीशु आसवा पर्यंत व्यवस्था शिक्षक सदृश काम कर कि नहीं व्यवस्था को केते पर्यंत दिया जाइछि जीशुंकर आसीबा पर्यंत हाँ कि नहीं गलातिया पुस्तक पढ़िबे से जगह सेमती लिखा है ता माने व्यवस्था सेतिकी पर्यंत जोग करा जाइछि जीशु जो पर्यंत आसे टिके आपण एटा धरि कि ते आपण जेटा काढी पारिबे गलातिया पुस्तक 3 पर्वटे काढंदो गलातिया पुस्तक 3 पर्व 19 पद तेरे व्यवस्था कहीं दत्त है जो संतान को लक्ष्य कर प्रतिज्ञा करा जाइथिला ताहा को न आसिया पर्यंत ताहा आज्ञा लोकन हेतु जोग करा गला पुणी ताहा दूतमान द्वारा जणे मध्यस्थक हस्ते स्थापित होइथिला ते व्यवस्था कहीं दिया हैला लिखा है ना नहीं हे ते व्यवस्था कोन पई दिया है एटे लिखा है जो संतान को लक्ष्य कर प्रतिज्ञा करा जाइथिला ते व्यवस्था मधु क्या को लक्ष्य करके दिया संतान को माने जीशु को लक्ष्य करके दिया क्या को लक्ष्य करके जीशु ते व्यवस्था किए पूरा करि पारबता माने मनुष्य ना जीशु जीशु ते व्यवस्था मनुष्य होछि अधार्मिक जीशु होछि धार्मिक व्यवस्था होछि आत्मिक व्यवस्था होछि कोन लिखा है जानि छथि एटा टिके धरि थांतो हमें टिके फेरिबा रोमे पुस्तक 7 पर्व एटा गलातिया धरि थांतो एटा हमें आउ थरे आसीबा रोमे पुस्तक 7 पर्व 12 पद देखो अतः व्यवस्था पवित्र पुणे आज्ञा पवित्र न्याय संगत उत्तम व्यवस्था कोन लिखा है पवित्र आज्ञा कौन लिखाई पवित्र से न्याय संगत लिखाई व्यवस्था जब लोक विचार कर कि विचार कर न्याय विचार कर पापी को पापी कह अधार्मिक को अधार्मिक बोली कह अपराधी को अपराधी बोली मो कतरे कह नियम केते लागू हम जानी जते जन लोक अपराध कर अपराध जन लोक करी जो पर्यंत करी नहीं सेतिके पर्यंत व्यवस्थार किसी कार्य अच्छे कि नहीं हेतु व्यवस्था कहीं जोग करा है संतान को लक्ष्य कर प्रतिज्ञा करा जाइथिला माने जीशु आसिया पर्यंत व्यवस्था गोटे शिक्षक स्वरूप जोग करा जाइछि हेतु व्यवस्था कौन शिक्षा देउछि कर एटा कोले पाइब न कोले अभिशाप किंतु से व्यवस्थार कौन बल नहीं आगामी उत्तम उत्तम विषय छाया स्वरूप व्यवस्था गोटे कौन छाई हाँ कि नहीं व्यवस्था हूँ गोटे छाई छाई बल अच्छी छाई कहार अनुगमन कर छाई प्रतिरूप जे तार हाँ कि नहीं छाई प्रतिरूप जे तार अनुगमन कर मो पछरे छाई थी एपट छाई पड़ुछि जेते एपट लाइट अच्छी एपटे छाई पड़ुछि ते वास्तविक सत्य कोटा मो ना छाई एति व्यवस्था क्या को लक्ष्य करके दिया है जीशु को ना लोक मान जीशु को एति व्यवस्था जीशु को लक्ष्य करके दिया है एति जीशु आसिला परे जीशु व्यवस्थार समाप्ति कले लिखाई रोमे पुस्तक 10 पर्व 4 पद देखिले जीशु व्यवस्थार शेष अर्थम लिखा व्यवस्था को पूरा करने लोग होउछन जीशु एते गलातिया पुस्तक 3 पर्व जा वाक्य जोटा हम पढ़िलु ता तळे जदि हम देखिबा 23 पद रे
मात्र से विश्वास आसिया पूर्वे प्रकाशित होगा जाथिबा से विश्वास प्राप्ति उद्देश्य रे आमे माने व्यवस्थार अधीन रे बंदी होई रखित होइथिलु। तबे विश्वास आसिया पूर्व आमे का द्वारा बंदी थिलु लेखाइ सही व्यवस्था लेखाइ हो कि नहीं सही व्यवस्था द्वारा कोन थिलु लेखाइ अधीन रे बंदी होई रखित होइथिलु लेखाइ ता माने हमकु गोटे समय थिला व्यवस्था भितर बांधी के रखा है हाँ कि नहीं किंतु कौ व्यवस्था भितर बांधी के रखा है जो व्यवस्था रखी बल ना हाँ कि नहीं गोटे बाइक रे पेट्रोल नहीं चाबी दिया हम चला चले से बाइक जाई परियो से बाइक रे पेट्रोल नहीं से बाइक भोलटा ना खराब करती गोटे बाइक रे पेट्रोल पड़ी से बाइक भलो थिले पेट्रोल थिले एते जदि सत्तर व्यवस्था जदि बल थांता अधार्मिक धार्मिक करि पारि थांता ना नहीं किंतु पारि लगे नहीं हेति भाई तोळे लेखा हला 24 पद रे एही प्रकार विश्वास हेतु आमाने धार्मिक गणित हेबा निमंते कृष्ण का आगमन पर्यंत व्यवस्था आमान शिक्षक स्वरूप होइथिला हेति भाई कृष्ण आसीबा पूर्व लेखा एही प्रकार विश्वास हेतु आमाने धार्मिक गणित हेबा निमंते कृष्ण का आगमन पर्यंत लेखा ता माने यीशु आसिया पर्यंत व्यवस्था कोन अछि लेखा शिक्षक हेते व्यवस्था शिक्षा दउछि तमे करो पाइबो हेते लोक आज नहीं कि परुछंती पाउना कहीं व्यवस्था केबे मत जण लोक को स्वाधीनता दे पारेबो नाही हेते में प्रथम स्वामी मरिबार थिला द्वितीय स्वामी आसीबार थिला हेते में जो स्त्री लोक प्रथम स्वामी सहित संयुक्त अछि प्रथम स्वामी मरि गला परे द्वितीय स्वामी सहित संयुक्त होछि द्वितीय स्वामी ताको कोन दउछंती स्वाधीनता दउछंती एते जणे लोक बाप होई जन्म हैला यीशु सहित संयुक्त हैला परे धार्मिक होछि पवित्र होछि सिद्ध होछि हो कि नहीं किंतु यीशु सहित संयुक्त होबो नहीं धार्मिक होबो सेते द्वितीय स्वामी किए यीशु हालेलुया द्वितीय स्वामी किए सेते परमेश्वर प्रथम स्वामी को काट देले द्वितीय स्वामी को देले सेते द्वितीय स्वामी पाखरे जीवन अछि हो कि नहीं द्वितीय स्वामी पाखरे जीवन अछि यीशु जहन पुस्तक 1 पूर्व कोन कहिले जहन पुस्तक 1 रो तारिख ताहांଠାରେ जीवन थिला से जीवन मनुष्य मानकर जति ताहांଠାରେ जीवन थिला से सही जीवन मनुष्य मानकर जति तो मनुष्य पाखरे जीवन अछि ना यीशु को पाखरे जीवन अछि एते मु यीशु काळ को स्थानांतरित हेले यीशु पाखरे जो थिबा धार्मिकता मोर होबो ना होबो ना होबो ना होबो ना आपण माने मोर फोन को देखुछन ए फोन मु किनिनी एरा चर्च रो भाई माने मते गिफ्ट देले मु जो चर्च रे पूर्व सेवा कार्य करथि बालेगुना से चर्च रो भाई माने गिफ्ट देले केबे भाबु ने एते दाम रो फोन मते किनि के देले मोर चिंतार लेवल केते थिला 10000 15,000 किंतु गोटे दिन गिफ्ट बॉक्स रे आनिले गिफ्ट रे पैकिंग करा है दीटा डिकन आइले एल्डर जण आइला मास्टर एटा आपन पय गिफ्ट होई कि गिफ्ट होई आपन खोलिले जानबे मते खोलिले भीतर मोबाइल बहुत धन्यवाद मु गोटे रेडमी फोन जोटा बहुत हैंग होउथिला 6000 टका फोन होउथिला 4 वर्ष होउथिला ते हैंग होउथिला 3 दिन को थोरे मोर सब डाटा खाली करबा पड़ुथिला ते कष्ट रे मु से फोन धरि दिली कि गोटे समय आसिला भाई माने मो पय चिंता करले मो पय नुआ फोन आनी के दे
ए फोन पे गोटे टंका भी मिसे तेरे ए फोन मोर ना नहीं मु पैसा दे कि किनिले अनुग्रह रे पाई एते धार्मिकता पाइबा पई मत मनुष्यर कौन से परिश्रम आवश्यक है मनुष्यर कौन से आत्मिकता कि कौन से मनुष्यर निजर धार्मिकता कौन आवश्यक नहीं जीशुଙ୍କର ରକ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ କଣ ଯଥେଷ୍ଟ जीशुଙ୍କର ରକ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଯାହା କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେ ବାକ୍ୟ ମୋର ହବ ନା ହବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଏଟା ଅନ୍ୟର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିଲା ଏଟା ମୋର ହେଲା ନା ହେଲା ହଁ କି ନାହିଁ ମୁଁ କିଣୁ କିମ୍ବା ନ କିଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଧରିଛି ମୁଁ ଯଦି ପାଇଲି ଏଇଟା ମୋର ଏତେ ମୁଁ କିଛି କରୁ କିମ୍ବା ନ କରୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ମୋତେ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବି ତେବେ ସେଇଟା ମୋର ହବ ନା ହବ ନା ହବ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଲେଖା 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ତ ଯେତେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଏ ବି ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ କିଏ ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମାର କୋଳରେ ଅଛି ମାର କୋଳରୁ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ହେଇକି ଅଛି ହଁ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ତାର ସବୁ କିଛି ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତା ମାନେ ସେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବାପାର ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବାପାର ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କହିକି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର କି ମୁଁ କେମିତି କଲେ ମୋର ବାପାର ହେବି କେମିତି ଏକା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବାପା ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପୁଅ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବାପାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଦରକାର କି ନା ପୁଅ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଅଲରେଡି ପୁଅର ଏ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ହଁ କି ନାହିଁ ଜଣେ ବାପ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ହଁ ମୁଁ ପାପୀ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ କହିଲେ ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁ ମୋତେ କହିଲେ ପବିତ୍ର ହଁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ସରଳ ଲାଗିନି ଏଇଠି ଆଗଠି ତର୍ଜମା କରିବା କିଛି ଅଛି କି ଏଇଠି ଅଧିକ କିଛି ଭାବିବାଟା ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ନାଇଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ମୋତେ ଖାପ ଖାଉଛି କି ନାଇଁ ସେମିତି କରିବା ଦରକାର କି ଏଇଟା କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ତମେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ କରି କରି ଦେଖିବ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲେ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଗଲେ 3-4ଟା ନେଇକି ସେଠି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ମିରର ଲାଗିଥିବ ଦେଖିବ ହିରୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ତା ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ନା ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଆଉ ଟିକେ ଯାଇକି ଭଲଟା ଟିକେ ଆଣେ ଏମିତି କରିହେବ କି ବାକ୍ୟକୁ ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସରିଲା ହଁ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇ ସାରି ଅଛନ୍ତି ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ହଉଛୁ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ପାଇସାରି ଅଛୁ ପାଇସାରିଛୁ ନା ପାଇସାରିନି ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ 2 ପର୍ବ एफेसୀୟ पुस्तक 2 पढ़ो उन्नीस पद 18-19 पद देखो कारण ताहाको दे आमे उभय एक आत्मा को द्वारा पिता को निकट को जीवा पे पथ पाई अस अतः तुम माने विदेशी व प्रवासी नुह किंतु साधुमान सहित सुनागरिक ईश्वर परिवार भुक्त तेरे मु आ ईश्वर मोर घर अलग ना गोटे
मु ईश्वर भितर गोटे परिवार भुक्त ना नहीं तो मत एटा चेष्टा करवा दरकार कि ए मोर को जाति अछि से मते कहयार अछि कि मोर बापा की दियन मोर बापा की दियन कित्ते की दियन रो बापा पुओ से बहुत चेष्टा करवा दरकार नहीं से केबे भी सेति भाबू नहीं से मु जहाड़े भी जाउछि से आसिक बाबा बोली धोरी आसुछि तामने से जानि छी मोर बापा की हाँ कि नहीं ए पृथ्वी रे बंचिला लोक माने कोन जानबा दरकार परमेश्वर सुधी मोर बापा हाँ कि नहीं ସେଥିପାଇଁ ଜିସାଇ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ସୋନିଆଧିପତି ସଦାପୁର ତାହାଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସେଟା ପୁରା ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଟିକେ ଦେଖିବା ଜିସାଇ ପୁସ୍ତକ 54 पर्वर 5 पद देखु कारण तुम्हारो निर्माणकर्ता तुम्हारो स्वामी अटंती सोनियाधिपति सदापुर ताहांकर नाम ओ इस्राएल धर्म स्वरूप तुम्हारो मुक्तिदाता से समुदाय पृथ्वी परमेश्वर बोली विख्यात हुए तो मोर स्वामी किए मोर स्वामी किए सोनियाधिपति सदापुर ताहांकर नाम मोर स्वामी होसंती सोनियाधिपति सदापुर से होसंती मोर स्वामी तो मु किए तेबे स्त्री तेते स्त्री सदाबले स्वामी रो बीज ग्रहण करूछि तेबे से गर्भवती होछि छुआ जन्म करूछि गोटे स्त्री लोक निजे निजे केबे छुआ जन्म करि पारबोनी तेते जणे लोक निजे केबे धार्मिक हेई पारबोनी निजर कर्म द्वारा जणे केबे धार्मिक हेई पारबोनी वाक्य ग्रहण कले वाक्य धार्मिक बने हो कि नहीं लुहा बेसी स्ट्रांग किंतु लुहा तो मध्य सब करि हबो ना नहीं लुहा को तुम बंका कले भी हबो लुहा को तुम चेड़ा कले भी हबो लुहा को मुड़िले मध्य हबो केते बेले हबो एतले लुहा गरम अछि गरम सरी गला परे लुहा को तुम जते चेष्टा कले भी हबो ना मुड़ी पड़ो एते मोर हृदय जदी जगह अछि प्रभुଙ୍କର वाक्य ग्रहण करे परमेश्वर मोर हृदय को तो परिपूर्ण करिवे वाक्य द्वारा हाँ कि नहीं मोर वाक्य द्वारा मोर हृदय को परिपूर्ण कर ए जगह लिखा है कारण तुम्हार निर्माणकर्ता तुम स्वामी अट सोनियाधिपति सदापुर ताहांकर नाम इस्राएल धर्म स्वरूप तुम मुक्ति देखा से समुदाय पृथ्वी परमेश्वर बोली विख्यात है एते मोर स्वामी किए परमेश्वर लिखा हाँ कि नहीं एते मु स्वामी ठारू मंजी पाइले खुशी हाँ कि नहीं मु स्वामी ठारू मंजी पाइले खुशी ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମଞ୍ଜି ମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବରକୋଳି ଗଛ ଯାକ ଥାଏ କୋଳି ଗଛ ବଡ଼ କୋଳି ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି ଲାଗେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଖଟାଳିଆ ବି ଲାଗେ ମିଠା ବି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ବିକୁଛନ୍ତି କୋଳି ତାଠୁ ସେଟା ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସେଟାକୁ ଆଣିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେଟା ଲୁଣ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଥିବେ ଆଉ ଆଚାର ପୋଡ଼ି দিয়ে ଖାଇବେ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଛନ୍ତି ଏବେର କିଏ କିଏ ଖାଇ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ସେଟା ଖାଇବା ସେ କୋଳି ଗଛ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ବେଳେବେଳେ ସେଟା ଉପାଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଳ ନାଇଁ ସେ ତଳେ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ମାଟି ଭିତରେ ତାପରେ ପଥର ପକା ହେଉଛି ପଥର ଉପରେ ରୋଲିଂ ଦିଆହେଉଛି ରୋଲିଂ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପଥର ପକା ହେଉଛି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରୋଲିଂ ଦିଆହେଉଛି ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ତାପ ଉପରେ ସେ ତାର ଢାଳିକି ପିଚୁ ପକା ହେଉଛି ମେଟାଲ ଚିପ୍ସ ବଜରି ପକା ହେଉଛି ତାପରେ ରୋଲିଂ ଦିଆହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସେଟା ରଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି ହେଉଛି ନା ହେଉନି ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ସେ କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ବନା ଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ଏ କୋଳି ଗଛ ଯାଇକି ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି
କାରଣ ସେ କୋଳି ଗଛରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ସେଟା କେବେ ମରିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଫଟେଇକି ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ମୋର ଯେତେ ବି ଚିନ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଚିନ୍ତାକୁ କିଏ ମାରିପାରିବ? ବାକ୍ୟ। ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ମଣିଷ ବେଶୀ ସହଜରେ ପବିତ୍ର ହେବ, ଧାର୍ମିକ ହେବ।